Bandung menjamu PSS telah hadir bersama kita di sesi pertama Coach Bojan, selamat datang Coach Beckham dan Tayaya untuk mengomentari hasil pertandingan tadi. Good game. I think that we entered the game quite well. From the first minute we started to pressing. We scored early goal, which was very important. And then in the first half we made only 1 or 2 mistakes, but as I said before, they are quite good team. Whenever you make mistake, they punish you. So that's the reason why they scored this goal. And after the second half, I think we again continue with the same pressing, and I think that's the reason why we scored 2 more goals. Ya, saya pikir pertandingan bagus. Kita bisa menciptakan gol lebih awal, lebih dini, seperti apa yang saya sampaikan ke pemain bahwa kita akan melakukan pressing lebih awal. Jangan kasih kesempatan mereka untuk bermain, kemudian mereka bisa mengembangkan permainan itu sendiri. Kita bersyukur kita bisa cetak 2 gol di babak pertama, tetapi kita kehilangan 1 gol, kemasukan 1 gol maksudnya. Kemudian di babak kedua, saya minta ke pemain untuk melakukan apa yang sudah kita sampaikan di taktikal ketika melawan Sleman. Jangan terlalu turun ke bawah, kita melakukan pressing di atas. Dan itu berhasil lagi di babak kedua, kita bisa menambah gol. Dan saya pikir ini bagus ya buat tim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tentunya Beckham bangga bisa meraih hasil maksimal di pertandingan hari ini. Apa yang dikatakan coach dan berjalan dengan lancar, apa taktikal yang kita berikan di lapangan juga kita selalu ingat instruksi coach untuk press 15 menit awal dan terbukti kita bisa cetak gol di awal-awal, kita bisa ambil 2-0 dan di babak kedua kita bisa menambah pundi-pundi gol juga. Setelah Beckham dipercaya masuk di babak kedua, Beckham bisa berkontribusi dan bisa cetak gol. Setelah lama juga Beckham tidak cetak gol dan alhamdulillah bisa kembali mencetak gol. Semoga Beckham bisa membuka keran gol selanjutnya. Terima kasih. Play at home when you have people that support you. This is like you feel extra energy, or this is something that's the reason why you have home advantage. Ya, saya pikir di dunia ini ketika kita bermain home atau bermain di rumah tentunya harus banyak dukungan. Seperti misalnya yang ditunjukkan oleh Boboto yang datang ke stadion untuk memberikan support. Tentunya ini menjadi energi tambahan buat kita. Dan kita akan termotivasi, kita akan senang apabila misalnya stadion itu penuh dengan Boboto. Ya dari Beckham sendiri ya tentunya sangat senang lah bisa didukung support pemain ke-12 karena Boboto di belakang kita membuat jadi energi positif untuk tim kita untuk meraih kemenangan dan jadi tambahan tenaga juga buat kita, dan tentunya semoga di laga ke depan supporter makin penuh dan bisa mendukung tim dengan sangat bangga. Terima kasih. Coach dari PSS, Coach Beckham dan pemain Kim Jeffrey Kurniawan untuk mengomentari hasil dari pertandingan tadi. Good evening. Yes, of course we are disappointed. The numbers are heavy. Lose for 1, it's heavy for the boys. I must say we had still hope at 2-1. We came better. Back. We played better, but effectively we start the game in the worst manner. I think we have Persib Bandung to win the game also. Some mistakes, individual mistakes also helped them to win the game. But at the end, it's logic. It was a little bit predictable. This team is very strong. When you make that kind of mistake, they punish you directly. So yeah, we just have to raise the head, stand up, and prepare the next game. But because we live in another reality as Bandung, we are now different objective than Bandung. It's not the same. We have to take points home now, the next game against Bali, and compliments to this team of Bandung. They are very strong. For me, if they continue like this, they're going to win the league.
They are so strong, and they can punish any mistake you make. But for us, it's a process. We try to learn, but obviously, when you make like this kind of mistakes, direct mistakes, okay, we were directly punished. But I don't blame the boys. I take also my responsibility because I wanted to try to play with 5 defenders also. It didn't work, so I assume the responsibility of it. And my objective now is to give back some morale to the boys that were disappointed, which is normal. But I repeat, our focus is for next game, the home game against Bali. This game will be different in a different context. Ya, Coach Belkan berkata, tentu saja kami kecewa melihat bagaimana kami kalah dengan cukup telak dan melihat angkanya juga sangat berat untuk para pemain. Kami memiliki harapan di awal ketika 2-1 untuk bermain lebih baik, tapi bisa dilihat kami dari awal sudah memulai pertandingan dengan cukup buruk dan banyak kesalahan pribadi dari beberapa pemain. Tapi yang jelas endingnya sudah logis. Tim Persib Bandung sangatlah kuat, mereka langsung menghukum kami di beberapa kesalahan langsung. Di fokus kami sekarang untuk tetap bangkit, mengangkat kepala dan fokus untuk bola pertandingan selanjutnya. Karena kami sudah sangat membutuhkan poin, harus menang di kandang melawan Bali United. Yang jelas untuk sekarang fokus coach ingin mengembalikan moral ke para pemain sehingga bisa fokus ke pertandingan selanjutnya. Yang pertama, sebenarnya saya cukup senang bisa kembali ke Bandung setelah sekian lama, walaupun biasanya setiap tahun sekali balik gitu. Tapi cukup spesial hari ini tentunya bagi saya. Walaupun cetak gol kita tidak bisa meraih kemenangan, tapi saya apresiasi tim lawan Persib musim ini kuat sekali. Kita udah lihat maka tim yang cukup solid dan pasti akan menjadi calon juara. Jadi untuk kita harus banyak belajar. Seperti selalu setelah kekalahan pastinya kecewa, itu wajar, itu normal. Tapi inilah sepak bola dan kita harus kembali latihan. Minggu depan sudah menunggu pertandingan berikutnya untuk putaran kedua sudah dimulai lagi. Jadi ya nggak ada kata lain selain bangkit. Kita harus ambil 3 poin di kandang. Kita main lawan Bali juga lawan yang cukup berat, kita tahu. Tapi apapun itu kita harus mengembalikan semangat pemain dan aku yakin kita akan bisa meraih hasil yang maksimal di pertandingan berikutnya. Terima kasih. But I think, there's a lot of work also because, today I tried to change something, but it didn't work. It's not like that. It's time for experiments. Maybe some new players also will come. I think new dynamic have to come also into the team, and we try to finish that first leg also with some points, and then we make the evaluation. But we have quality. I think tonight also we demonstrate some quality, and also in the context of maybe the pressure, the fans and the team, we're missing a little bit of maturity, I think, tonight. But it's okay. We're gonna work on it and try to do our best for improving and for grabbing some points. I cannot predict what's going to happen, but there is only one path to success: is working, continue to work, and I believe in these boys. I believe in this team, and just after tonight, okay, it's hard, but the only way to continue is to stand up, to face the reality, and to continue to work. Maybe next week we have sometimes one game very soon to try to make it right in front of our fans. It's not
like a revenge, but to make it right. Today, I repeat, I take also the responsibility, and the numbers are heavy. I repeat, but we face also one of the best team in the league in the country, and I must compliment to Persib Bandung also. Today they deserve to win. There is no doubt about it. Oke, Coach. Bertan berkata banyak yang masih harus kami kerjakan. Seperti contohnya hari ini, Coach telah melakukan beberapa perubahan tapi tidak bekerja. Mungkin juga di putaran kedua akan ada pemain baru yang bisa menjadi perubahan tim, menjadi perubahan pada tim. Jelas kami juga sudah menunjukkan beberapa kualitas kami pada malam ini. Hanya saja mungkin dalam konteks tekanan dari fans dan lain-lainnya itu masih membutuhkan sedikit kedewasaan. Jelas kami hanya akan berusaha menjadi lebih baik lagi untuk berkembang. Tidak bisa diprediksi ya bagaimana apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas kami akan melanjutkan pekerjaan kami, tetap semangat dan mencoba membenarkannya di pertandingan berikutnya di kandang. Jelas Coach juga berkata bahwa Coach juga bertanggung jawab untuk apa yang terjadi malam ini, kekalahan malam ini. dan Coach juga memuji Bandung sebagai tim yang sangat kuat di Liga kali ini. I suffer from a little knee injury, so that's why he didn't join. He stayed in Sleman, and okay, normally we don't evaluate that injury when we come back. Pintus mengalami cedera lutut yang sedikit cedera lutut yang akan mengevaluasi. So also Bahas stay also in Sleman for other reason, but we're going for the moment. It's not the moment to talk about it. We're gonna see evaluate everything about after the game when we come back to Sleman. Ada alasan lain tapi bisa dijelaskan untuk sekarang. Jelas kami akan mengevaluasinya.